little sleepy. I know, a vigorous debate should wake me up, and I've got just the topic. The Northland Bank's presence in Liyue does more harm than good for our economy. So, are you for or against? はあ、少し眠いな。よし、討論でもして目を覚まそう。議題は北国銀行の開設によってリユエ経済への影響は利と害どちらが大きいか。これにしよう。どちらの立場で論ずるかはお前が選ぶといい。有点困难。不如来场辩论，帮我提神醒脑。辩题的话，北国银行的开设对璃月经济利大于弊还是弊大于利？就这个，你先来挑立场吧。좀 졸리네. 정신 차릴 겸 토론이나 해볼까? 논제는 북극은행 개설은 리월 경제의 손해인가 이득인가야. 응? 좋아. 그럼 너부터 발언해봐.